cerita Yuka dan Jod sharing kamar mandi. Kalian tahu kan di lantai 2 tuh ada kamar mandi ujung sama kamar mandi sini. Ya. Jadi tuh kamar mandi itu gue sharing sama Jod. Ya. Lu kalau kan gue sama Michelle itu biasanya dia selalu menyiapkan apapun keperluan gue biasanya. Betul. Membantu, ayo saya yang beli ini, beli Gue itu. tau lagi arahnya nih. Iya, beli shampoo, beli sabun, sikat gigi, gosok gigi gitu kan. Sampai di titik sabun dan sampo habis. Gue sebagai manusia normal ya. Gue Kayak kayak, stok. Jod, sabun sampo habis. Lu beli kali, Gantian. Responnya apa? Ayo kuat-kuatan gak mandi. Ayo kuat-kuatan gak pakai sampo sama sabun. Orang gila anjing. Gue Gak nantang. gue gak ada nantangin. Kita mandi udah kayak dayang sumbi loh, Jod. Dikompein lah. Cuma air gue. Masa begini doang, air sama anduk.